Ibarka Savan TV Getba, Barka Savan FM Kelardaba. Ya tira Savan Media, Guama la télévision en rouge, l'Armbe, Auto, Noa Minute Cabra, Ted Bangi l'avant les émissions pour l'Armbe en 100 minutes pour comprendre Nina Sarende. Donc, on t'a ça a été Tebgere, Pasteur Biga, Simon Compore, Faya Niyenga, il y a MPP parti au Torsaba, Wakatson Lore. Tum katerse politique wenge obi na zakin ministre obi wardor maire obi au commissaire obi que général de péréquation torchaba et patin chandrin un 16 ans. Monsieur le président, il y a MPP parti n'ingbe na mo aluna torchaba un choron de watigis king bonti congrès ni sabab yinglar handiya de yamba ni yibero Ibe à la fée. Et pour si la barque au sco, il va voir Maro. Maman n'a pour barque, il y a un secondaire. Barca. Ils seront de tomber, Tidna Kimbene, la Nangoma, Guamataba, Rahman Nori, Kwesa Yaousco. Timsa Taba, Gumda Namu indique Yele, Burkina Faso Kani, encore local, l'État va mettre l'autre lutin. MPP, ils seront tombés anandi kano kenner bogo ni kam tu vote na men wate conseiller na ma mer dam ya fre tinga tol so ya kana 2025 e yam choron na tumba mafa wana la MPP min do ka 2014 tan retourner bon la passe Burkina Faso na men king tor wenge et nan kin gobar la lutte sur ce rapport retourner la tienre qu'elle a la guette ba tibam mitin wa kin son rapport il s'en va émission à Pousoka obtient to sera qu'un souka ti sa WhatsApp on obtient singa to leur monsmonsa puis chopela ouais puis si la yibu puis dans la ouais 79 22 39 39 ah mi comme to nambo la tira ya zalim la yibu puis si la yemre zalim la yibu bi sur leur soma nyam mi wa kin son rapport à ne si mon comport ya MPP parti wa torsoba. Monsieur le président, CDAO Temsana Namse, Ozina Akara Ghana Solum, Angom la Guinée, Namwendik Manbeni, tout le président Alpha Condé, c'est colonel Mamadou Doumbia, Nama Zar, Tiba les Bambi Hamtina, Ningbam Hanluba, Obrapature, Bahayar Danam, démocratie au Chamaï. Zame président Alassane Ouattara Côte d'Ivoire Nava, Nana Akufo-Addo, Ghana Nava, Okenga, Conakry, Guinée Natienga. Nanti Sohani Soda, Naïtou ici, président Alpha Condé. Et président Rochma Christian Kabol, mais Nato Bouliarafnenis Bawan, ou Nantasa, Soda, sa Autolab Gomzame. Et Yam Tarasoni la Guinée, là, Anternane, Nama Bonon la Tari, mais Tinem Boui de Panonga. Et na yelamte ya susong bala africaine Tom Temsa ya wana sarab humbuna ya fragile nam paton bi on tazini nga on sekara menga sa ya ne ritla wenge ne lafi wa wenge ne arzek wenge den na ya bob teka la yam hambo be bob surzugu ti kudi tara mame watu tone akida me ti vite ni nga yam ndarika yam na le an le bapore vite ton kale tuen kiti yam keng tore den kudi taka suma la ten shokot me nga ya boti kudi tamane ya wayam yela haya ne Burkina kane tonon ten koneble sonramba yam fayi kaseto 2014 2015 tita 2016 pomni nga mana tontenga insurrection zin kane faya hey gusiti na mariba a wakatatame ti atila ti mbebe no batti ne batabrire ya kweba mampanyen le cran kayan sakra, 1 la yela mehaman Burkina Faso kano, 1
Donc, Nassarba, les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Monsieur le Président, Guamaya Yibou, et Président Alpha Condé, Bonama, non ratame Yelma. Yen soba zem sambi pas zemse. Bon, Président Alpha Condé, abia bikang, abia ni kema, amour de blâme. El bang of blâme, abia étudiant net han zabe, en mot. Démocratie weng la haya sida zi konga yam hon leko ndé le kweni ngawa a haman yu man nunu anora yibu bo bialas c'est ba yiba mosa so da han wan kinshuka nyeme ya nzema biya mpazemse non mais la main constitution est top mana nora yiba hanta nora yibe ba la sœur d'amti condition congrada opera respecter renda on ka respecter on ka soma la soda han kin suka mo han yenzem han bi pazemse soda sa han kin wa a eteye la me ti de patin we nuk pa ka ti soda hande bale démocratie ni soda ra ya la ya woto watne woto no sababu watne sababu den den obsiru wa me ti bumu manto bo a la sire de me ti yella leran wa aziri wa constitution winiga ti ya nimbuy dan to yak tengana ba den objectif civil da mali ba wa ya woto saman botone gwam pana zanzi yam le kra ha woto ya ne ba hon gomne ti président Roch Christian Kabotien wa ratin bo on pa ha no ra ta ba ata article be pata article yam am dana amanda ka jeti yam ni fu me lam ti yam ya rik no rik neda ne mon gomno ya no yam treatment ne ka gome kayele handata et surtout il y a démocratie a quel fan qui est da we balo la haya ne ma me han kanuri kre ham parokato ti a rock ni ngama hammi depuis 1975 nin kongo ni kanga so a hayela bala bana zini ga ma ha hayela me c'est mon deuxième et dernier mandat. Amna yela mais ne va taber yelo ton wele la yela katabe ton nengo ya clair président Roch abe ayi bu manda la ya tekum manda tibala tenkure wini gamenti ya otone den hongomba gomna me ndata ya la sorbal kay ankare obmeng mimi ti pa jem nan tatonne et kete ya nebhe ya normal donc yam patin yikin zabe 2014 ti nan kamata manona nan pamani yum pisi ti amman wayi mamme wana kele songdo ti de yete na mana tremana en respecter constitution bédine jukti à Burkina Faso. Monsieur le Président Simon Kompore nyokolo calma et parti est libre pour rien yam yina za kamini hinge nyokolo ayele et awakata ne ba fa yi kaseto yi toro la kete ya toro et sing mali onwa rahma yiba mali na melam ti Russie ram wasong bamba ti anon koyama ni français et mali ram be boom zubi be pa be boom zubi la renda gomo fasamia en canet na wa ke tout pour yam me ti Russie ram ha ya ma hambu ma o yelam ti ya société privée Wagner ya Russie société oui non la renda gomo fasma pas États-Unis société quoi mami me ya Russie la renda gomo fasma mais société ya ne état russe ya mpaten tete etende kamen kela on kubunta botone
yam handa itobra bon ça président Vladimir Poutine. Poutine ya yena wa yeme le créateur là ça y a ya ne société privée était à Nevea wala mercenaire dans la vie voilà yeme le créateur bile ke nyon so ba bi lam ti société wala terrain to wani mercenaire dans tout son Mali l'état wa ya ne ma me ya bama ne François Menga enya kada yam sole la handa ya Burkina mam kana ya société wala yam geti pazemse handa ya Russie l'état wa yam getam tinye tin sakam ouais temeni ça fa hanté son yama y a pas de problème roa humbo fomba yam kana yetim tarazo kane ti roa fomba nan passé ti yam tin le pam jo gwabra pore tore mpati kay parce que fa ya manare la han wake ti ya société privée o yinda ya watane yel wuzo a watane yel wuzo ti yem ta jouer qui tengato ta wane bourgeois wa centrafricain voilà donc aya ne mami en tout cas parate yelkin hatta tontenga Burkina Faso kanu aruma conseil des ministres l'or pour arba han loran si Turquie ram la tonde manzo non la Turquie ya ita ya gonema ya go bien anzemse non ka ton ka tumne ne ya nisok mezoto non ka ya gusu yam haya ita wa man botone aten wani yel wuso la haya tengaramba enye ya officiel ti ba wa ya bumninga ya ita aha ye sakrame la bayam nan tuma ne privé ti ita wa ka coin onction enye ya problème. Monsieur le Président, yam mizan yon korolran en bâti ne ba tabrir Clément Sawadou Seni Compori Luna Maxime Kone et Tiela Pawenda libre de poron yam sura kiu dambi yamanda wan bon etan yelamte net kabe Burkina Faso runa ita suno mame terroriste la manke tanwere surtout zim sanke tandare tenebi on yitbene tizi kile ritla le problème tenebi yitb optemsen nanken zin sataba kate to suno mame anka ya Burkina be o katen tarabotone la am kana man way neda honzin katatebe zin katatebe ya tona yiwana yella he na mana wana hawa gomno tone date ti yam de kura hazanga ti nigni kalebe mamna yelambala ya toro la yel pakar katewen be ya wati rabhumbo ne nasarana ti rozo ti shobra hawe otone bitira gan laram ti wenda nan kome yamna na wa bangare tale yikame ya renda la humbo na résilience ya Burkina bia MPP wala yam yeta non Burkina zanga la zininga never sun sama mtiti loko la mamiel botono ya sama mti loko ya katoton na roli tikane da tona wa faton ko hambe la gadmenga yezi sataba ton sankarola dmenga mba zabialsan mbange tinne de fa hambe Burkina Faso atara contribution ba para hambe sura nono on ko de mida on ko nangura atara contribution haya ne zabane ngato non bon ne terroriste ram
atin ko information a han wa yen tum gae yel soare atin to samwa yeme ya songro yam ziwa mpa journaliste la yam man tum ni ngawe ya yam me bugro la renda nibni sambe mahma tire won zugo soda san poli ramajan dama zar bugrada ya ba me tum tiro to ne ba me zap tiro ton human politique ton me hingili gida on wini gid neba ti dollar de menga la de gese tenet fa tuma lobe ti yibi ba taba ton tremen wa kelan mobiliser milliards d'amati ton songwe soda sa hambe terrain wa jugo on songe VDP rama on songe nibni sa fa hambe terrain yeme ya ton zapturo donc net kabe ba hambe misa wa window ton chapelle d'amour pour toi ya ba mes zapturo loromik nanamsa ba me tarab hamande ya ba mes zapturo net kabe Burkina Faso yete amna mana boy ampata mampami mnama nuni yesop kabe ya yena la mbonti mobilisation générale ton hawa pam conscience te ton conscient ha yikin tabeni ya rien à faire ya ligriele Burkina Faso tora net fa ha ve yibero nanti un café ntarpisi na yaki yibu pisi wo poa ete ahna song zabra yamna yenda me tia milliard dam la tonna monsieur le président Mohamed Amtir hamba zabialsa na ta bad nan ton zabra et président le comportement na sebre goma hawa honwen wotone tiri buma yimri monti nan ton zabra et yam yit zabialsa akabe yam menganenge non yam hayero tone mam ya à l'aise en train de répondre amba bali singa politique non zabiala haya ton wa pouvoir depuis 2016 ton gede yamie meti ton handa ne banda non zabiala he mana ndoko suri o tutti nebni safa han gomba o pabe hambewe ya ton hon tere tiba wen hawo man tinama salaka ke nugwe bihi na sarambona zen tiruwa atogonname yadi sugudamba sidamba ya sida hawa ya sida rena tose la edi sugudamba donc yenawa mampatenti zabi ala be ton suku ya han wa serda na leke yena wa renda leke yama it sura ti président le comporter ngulo président Roch Christian Kabore ti le papa me so kan o to le gol he pa wo mi am han tolan leke ti auto ya auto la ya yama ya sida la ya yama yet botono yama hizi wa yama mumni nga fa homman yonga Burkina Faso patem bang fay berba auto iribu mo amti ambo na taba yeso ba sidbi berba ya bi buntu manem to ti no ya kompor yeso ba sidbi yerba auto ya ti amo sa eta tiro yelbe pour embenere ha wali ba suti hele ba hororo bo mahammi bala yatti yam heyela man pateti am tun tara prevente yele ti repos kazini yaman dat me to ro zugu ni tontoro on pebe yeme ya model to la mam tenambala timang ba ti ton me ya neba ya déjà respectueux neba on tarwore ne neba taba donc eleyen wuburume amahela sevni hanta président Roch e hawa yanda bi so kwa nge ya est-ce que yamda ton le kambi et na so quoi na le monsieur le président Yelous Khomane ya han terrain marni wa nisal yamda wa wen wotoni wa tingzap ti patira et handik makre et wa kodro et université norvège ngo be me zugu ti dalla yingrin lui
ti sabab ti neba na hiwe bone e kon wusi wanyo ko kalma wenge neba hunzo ti bebe no abelam ti leta wa honwen leta o tumtumba yime amorod parba fa ya gwam hambe suka la pa yam batinga ti ya yare ti woto butwe male la yam ne waya yam ha mingo moto no mamam quoi la yam ten le pirwale yeti nugni ngangodo ndat wa ti ya jujo ndat bumbu la lera ta contraire mpami na ye ne moro ya sida yiren zatenga renda wakati nga nshirdo na we table jugo be we tan bayin ya mo woto ko oui la ambayam di tumba wana digiti hay nyam de brandir ko bramba ya renda bala ye balla ton yo abo rabo ye balla ton yo ya kusa non mambia d'accord tu sans antenga il faut la fermeté ya renda me la ton mimane ngulse winigi haya ton ho parti on ton me henta har tutu yam da wom bumninga hamana kudoya est-ce que yam banga ton ho man bumninga ednan so ka yam ge wa imana boy ton bola ministre anam bangi mana wana la tour sa ton hantal ministre kasumaiga yewa tawini tondo yeme hen segla bumninga la ton goma fazim hataba bala toni la me yel kensa renda visi la viso yi toto top togo bangi mana wana ti dala wa sirigi ta question rama atara vore mam tara exemple saya ne mamenga mamu ambe CGP wa yamie CGP wa ita général de péréquation ita sa wewa yamam sahala roga hamewa la roga huwa metwa bangia ya société mpama filiale Bouygues to Bonti Sitao ya ba mon pame haya tuma minungu obtare minum bala ya société internationale la bangia to wa sing meba obelam tubtu mtetia metra yobe julum la tourne tout la tout men de jem metra nasi metra na hayam hanan kule beton ya metra yibu la yam nan pam hayeti ya metra yobe ti man metra nasi metra yiba hom power rateti beton kana ke bene fo hana shondinda angela yenda ligidi ya wuso la be ponge hawa contrôle an yi sababu tini dinga tun hunda yora ta geto ya architect wongo wina martin tagande akalebe yen tuonzi ngesi onto mbange to tondo ta zikonga nyamba zimatabe pazime he ne société oye yi tire ti tumda le leer manaka wanda serdama no bultina contrôle la patin ya yib soba walo zikonga ti libre meba mahawa la ya beton ramba zikere o manda beton wata kele sagalare pa ne ro zikere obning de benha bâtiment wa zugu men mutu la wana ning benha il était fait de 12 to one fait de 8 là il y a contrôle là monsieur Wang Kenya ne martobila on ouais
beto na yi se metna na Makinges. mik ti benwa bang ninga panda ninga a dimension kata wa handa certain wana tobna li clair chiffon et tobler mana ade a quitte mettre chantier conjugu of hondig neba chef de chantier ram ta tabo la ya contrôleur yi soma bibia yanda CGP tor soba nda pari mni tu non ya yi ba fa ya ti contrôleur raya rigoureux handa pare timana autonome telo monsieur le président luna contrôle guamton me ba pour parler na souk menwa ya yura balambe attendez non kana yeloto ne na yela me jikere ne ba manda abantogo mana jikere me fore da me e contrôler un capo je somay yewa ti hambor bo ligida ne panga waton tum gasi ye bon hawa lowe yam patole bang defo ye yam watna bang defo ya hana ya siligre wakat den contrôle régulier sur le chantier ya bamme ya rena yingla yorba yam ye tikana menga la bulmula roto lui kawa ya auto Mahmoud ya mère roto sigi on lui on bo nepto qui la mi kame ti wakat kere ya bila mpasoma bala bila hawa renda contrôler of ge nga amba na tando na ge ya woni ya bi songa bi ya bi tando haya bi tando to it non on refuse ça. On ne réceptionne pas. Pas ça que puis quand beaucoup de l'Orient, tu tournes par là, tu as chanté aux Zougoué. Botola manda. Ben ça mais objet ben ça qualité. Couga mais objet couga qualité. Den sima wa mais kasima ya la wate. Surtout hanaman béton mais pourquoi man béton ha umboui ancien kulugu le leran ba le leran le wa beuro na le yam pa mi yenda pam bebene alti to ning ti to be to mere ya tumda hal hakla wutu na ilin ba gom kan zu kurga yam yelam ti ob man bon ob sibra andam no ob fouiller ngese défaut wazinda yene yenda han to bange ob mikdame parce que contrôle il y a nepkate comme man contrôle laboratoire national des bâtiments et des travaux publics pas manda contrôle ba metara zini nga bongeta ne batabme contrôle da zini hataba enfin obrikabla me biyodo blame la hanka vie sengese ya ziboan le tudugra yamna sibaka wana da mi ti teranta mini le menga ba mon bo non menga ye la men yam pa uma téléphone o goma ko ti hawa mi ti abamba bib sibaka aw yam me bezin kan woni nga mam suriye no go mbala la meyeti atuko o ya burkimbila ame hongom da wa a hangom yo la miti ya yenda woni nga nan diblam clair ya auto melaton datawa monsieur le président yelement ne ba sou same et ya sita kaseta nambe bien sur zugu ya wari ba bon konem ni ngizo mba habzarsan nyoko lo calme yinga goma yel kudro kaya tinebe yime monrot parba la violon kontobliba la yamia na me ministre Laurence obmana conférence de presse il ken haju justi hame obve sama yamu mambe kawume edu mame obamla obelum tisite kabe gomna powa la parna wa yarzin wuto bala to modo la écoutez rabo la ya wanti furata modo ko la asoba on waiti kasida fona lelam tibon na yela sababa ya ti yel bamba rim 14 na poye bala net hanwa
ta tumde ya tunu ne ritla na yo pa ba ye serdame amando ayo teka ha ya ne mam taxo ne tam tu sibra soba sibra meng clair la hanka sida nit ninga to sawa sampa sida of to sibra yenda sobme bala yel ba marima ayida remziga bala ya yel bedo donc ya relat hayeti ne ba man guzu wakatin be to te man rem wala kus mele tenebla zipu ya tore la hawa ke de mamawa ayida remziga den nawa haya katwet kulera yon ko maramba ha obna yi kamen gome mam da tam tum ha wita dum bondo ko ne tum gata la même vérité si cassette bébé absolument hankare temi wa yuni zim zalam wa kaza yadman guzu fo ha wa yel autonoma ne ken ya fragile obtain tuma même limlimi ya ne ba mando même suicide yam ye ministre on croit menga to boron da lame ta va ligidi or ligida to ni ka banque ya na satenga ta ato menga premier ministre onko akwaya menga donc mane yatman gunsu ne yani hetun yida ba ne ta wato yamba sirda me ti ga hangi est-ce que il est séduit tarawa boye lon kumbe sa mikti ya sida tase babna nam sa fu tase te wannan dika défendre la hanka sida ti atengaram la fu borda ndate incriminer manoto na ba wa pambo yofo nan talo la men king jiti ham tabena me na jila ko la me ya de man guzu. Monsieur le Président, MPP wa yel moha et MPP wa to damba tava la woto ne la yamba singa ne rock ma Christian Kabori parti wa rock me ho am par nama ya tile to basse ba hon ko Salif Diallo ba maison en tare wona am na boburo ti am dire et yam za parti wa ton niveau wa vuni buro yiben bebe ni yam suna no man ya woto abi. Non. Comme BBC, il y a torti, am jitte ba to patenta to. Non. To so ka sidene na jiyele tia ne mam la net zabada bala mimi mam panete on bouscule mborde na tezin tore. Maham ya runa MPP wanama. Mam pamwe longome. Mbona amaye. Pas mal campagne. Obéir la mettre dire un ans. Il y a politique qui pas dit. Non, attendez. Politique c'est pas bon âme quoi. Ah non. Non. Ce n'est pas avec moi. Kane mami. Nel fantara halha quoi. Mam pas bon. On a eu MPP président. Et un saut quoi même. Zikonga obna confirmer la main obna me ya timamda ya premier vice-président asala man kalma 2017 mahamda ya premier vice-président ha ya ne ton gafa statut pour obwindiga me mamda asuda interim titinanta congrès ni nga na mane to bien kan yeti yamam nan libre président à part entière yi woto ya dende la humiela Salif Diallo nan lira rock ma Christian Kabora me yi woto buro kazindi ne ka kise ita surka nome non et dana tout bon yela ta. Monsieur le Président 2012 ya mo na la kamba mairie ya et ton ya caché to balé ton da son da ni mo kat kanga uzo interview rama tiamiti nyam retraite fonction publique ta mais
yãmb me rɩ wa basb taame y na n vʋʋsame vʋʋsga pa yɩɩg kuuga wãn bɩ yʋʋmde bɩ yʋʋm la pusoka yãmb lebg n wa kẽ mosã wã d pa le mii na n lak n basa rabʋr tɩ kom-bi-biisã yẽrg n ta taoore yãmb yetɩ yaa yaa yõk y menga n tolg n maan ne ka be sĩ-negrã wa n na n ges wa tõnd kõngrẽ wã raamã yob sẽn wa tã tõnd na n paka lame le 26 d na n pagã lame 24 au 26 septembre 24 25 26 yãmb sẽn dat n mang yel ninsã wã fãa wẽnna kõ laafɩ min la tõogo amin tɩ le 26 bɩ tõog n wa palais de sport tɩ yãmb sẽn dat n bãng bũmb ninsã wã fãa y na n bãnga nen yãmb soglame n dat n targ n le poorẽ n dɩk n kõ wa climat saoodg wa écoutez bãmb la premier vice président la m dat n togsa yãmb yaa mam pa mi yãmb yʋʋm ye la mam get yãmb mam yʋʋmã tog a yɩɩda yãmba mam na n ba rɩk retraite yãmb ra wa 1952 wa vẽere yãmb yaa yʋʋm pisop we oui non ka ne ra sẽn bilf bala ka la kiuga wãn bala non le 19 yaa le 20 wã mam kẽ m yʋʋm pisop wã pʋga voilà wa tõnd yaa n ba kolgbe le 20 prochain tõnd yaa n ba kolgbe y congrès wã yãmb dat n targa mosã n bas premier vice président a tʋb reebi ka kaan ka bũmba fãa tara ne wakato yãmb n pʋʋsd mam question ninga wã y na n paama réponse le 26 wʋmdame la sãn pa zãrã m tẽ tɩ tẽ n kʋʋmame n kell yalsa yaa tɩ ka yãmb plateau wã zug la mam na n wa wese bũmb ninga sẽn segda n wese tõnd militant rãmbã taoor y dɩk makre yãmb bas mpp wã taoor tɩ ned a toog reege pa rat n yet yãmb bas politika ye yãmb tõeme n bas taoorã la yãmb ket n wid politika pʋgẽ sõma y yãka zĩige n na n yals zĩ-kãng be a modèle dãmbã yaa ka tɛg la yaa le 26 a y na bãnga den congrès wã poore d pa tɩ n bãng yãmb sẽn na n yals zĩig ninga ye non le 26 y na n bãngame bala n na n gomam wa n na n goma yaa yãmb sãn wa y na n wʋmam wa monsieur le président 2025 a wẽnd sã n wagled yõ-yaad kota wẽnd ne wotone yãmb yalsg zĩig na n yɩ yɛ mpp wã pʋga yɛne 2025 présidentielle la 2025 yãmb question wã rẽnda y fasem tɩ lekra ina wakat kãngã be poorẽ teen wa bi-bɩɩg n dat n yɩ président du faso bɩ tɩ yãmb zemi a soab bɩ gẽesd n bɩ yẽ la sokra bɩ gẽesdame bɩ zoe n tarame bala yeelame tɩ président rʋkma christian kabo pa na n le bao ye yaa woto y bee gẽesg zo yi paamame la yẽnda wã yaa n barabo yãg raada baa zugu tɩ nin-sõnga wa masã tɩ yãmb pa ta ligde à chaque chose suffit sa peine bũmba fãa tara ne wakat rũndã wã yãmb sã n yik n gomda tɩ yaa 2025 yell n pak yãmba tɩ masã wã yãmb n goma yaa gõa zukoe tɩ yaa sécurité wã tɩ d na n ka mi vẽer sẽn na n yɩ to-to ye ve yʋʋm yɩta sẽn na n yɩ to-to b yetame tɩ yãmb yaa zita rũndã wã yaa rɩtr yell n be be yaa bãas yell n be be yaa sécurité yell n be be yaa soɛ yell n be be yãmb sã n wa bas rẽnna n na n tʋg n gome tɩ yãmb yaool n pʋlmame tɩ yãmb yĩm dẽnda fãa n zoe n tʋg n zĩ tɩ yaa 2025 yella yãmb na n tuuse b na n yeelame tɩ yãmb yaa neba b sẽn pa sogd n pẽge
la kuwar babil den n pak yãmb rũnã yãmb n pʋl n bũn ning tɩ y na n tʋma wã ya woto la y be tʋʋm ninga zugã ya woto la yãmb yel pakre ya woto la bil fãa d na n wa ta wakat ninga d sẽn tõe n sɩng mosã n na n zẽk n gese 2025 pas maintenant président wã sẽn na deegã a deuxième mandat wã yʋʋm la woto bala oui est-ce que y pidr zãnga yʋʋm na pa pide bon den tɩ yaool yaa yʋʋma nu ka yãgb sɩda d goamã rẽnda d gom n gũusi bala neb kẽer n na n sũur n ka na yɩ noogo yãmb zĩ tɩ problème rãmb be beene sẽn tõe n sãam 2025 ka yelle tɩ yãmb pa na n maneg rẽnda n zoe n gomde a na n zĩnd beene 2025 den yãmb congrès wã pa na n tol n gom yẽ soaba c'est manque de sagesse. den yãmb congrès wã pa na n tol n gom yẽ soaba Non, c'est manque de sagesse. Non, ton congrès wã na n goma d na n lɛɛg n gesame yɛl ninsã fãa sẽn tar tõndã tõnd parti wã n tar tõnd tẽngã rũnã wã yaa bõe la tõnd parti wã tõe n maan n sõnge président Rochmark Christian Kabore n sõnge premier ministre Dabire ne gosne wã fãa tɩ tõnd sẽn baoode n dat tɩ nebã kell n tẽ tõndo la tõnd capacité wã kõobg ninga tõnd sẽn kãaba t'a pa n pid zugã yaa yẽnda la tõnd na n zĩnd n gome yiib soaba d me me tɩ d vẽere seglg n be beene conseiller rãmbã ne maire dãmbã yãkr oui na n goma yẽ soaba na n goma me n yeele tɩ ned fãa gesa commune n maan bũmb ninga sẽn segd n maana tɩ tõnd sẽn zoe n zã wã commune dãmbã a wakata na n taama masã tɩ ba yetɩ d kolg n togse pa wa nebã taabã sẽn na n baooda ye tõnda paamame la yaoodã le baoode la b na n soka yãmb n paama bõe la yãmb tõog n maane donc yẽnda fãa yaa préparation yẽ fãa d na n gomame la d gese tõnd sẽn na n maan to-to tɩ pagtɩ wa kell n paam pãnga baa sobgã sẽn n fugda pagtɩ wa kell n yɛlsa no-bʋgd zugu tɩ yaa yẽnda la pipi parti rũndã wã politika pʋgẽ wã Burkina Faso la tõnd dat n kell n paa zĩ-kõngo la paa zĩ-kõngã ka zẽ koɛɛba la n togs yetɩ n dat n paa zĩ-kõnge yaa tʋʋm ninga yãmb sẽn na n tʋma n na n kɩtɩ yãmb kell n pa zĩ ninga yãmb sẽn be wã yaa rẽnda fãa la d na n kõ taab yãmb tɩ d sã n wa yita bidmi tʋʋm ninga tɩ lagem n na n tʋme ka ne yʋʋmda sɛɛbo la vẽere la yʋʋm ninsã sẽn wata monsieur le président kombi-biisã yalsgo MPP parti wã pʋga yaa yɛɛne bali tõnd pa neb taoora sõma ye n get taoora Simon Kompore Clément Saodogo Issa Dominique Konate la Sani Saodogo fãa yaa kʋd n tʋm ne Blair Kompore la yãmb la bʋ la yãmb na n targ n tus kombi-biisã tɩ b wa taoor la yãmb sẽn yet wotoon wã yaa am tẽedã meng tɩ yãmb da tog n pɛga tõnd wa wala zɩbgo yãmb sẽn sõd neb ninsã wã fãa yaa yãmb yeeme tɩ élection ninsã sẽn loogã yãmb pa yẽnd tõnd nedbã a yɩ ye pa bo députation wa ye yãmb yẽ tõnd nedbã a ye yʋrbe ayo mais yãmb soka y menga pourquoi yaa bõe yĩnga yaa tõnd n yãkd yam n yɩ tɩ d na n maana boto bala yãmb n sõd neb ninsã wã fãa b yɩ ministre dãmbã b yɩ député rãmba rũndã wã baood na n yɩ député tɩ yãmb zoe n yaool n yɩ député n yaool n min tɩ zoen dãmba neb n na n be be n na n zɩ n yɛ n baood neb sũure yãmb sã n yaa tags wokro yãmb basdame tɩ yɩ bãmb dãmba tɩ yãmb zoe député rãmbã vota zĩigi y modgame la parti wã zãab zĩigi y pa modgame non la parti wa zaab yaa non na na n waame y na ges fãa gelle parti wã pʋga
pas un bébé. Comment il y a président, comment il y a un parti, oui. Bureau Kanga, attend des pisopoué, l'année, il y a un texte là, ma pour. La net fin tara han amanwe la m han gese a pour moi il y a jeune dame ambe pour moi la pour la be ya pa ba be pour moi non la vous vous trompez bah le temps n'est pas dans la condition il y a me trompe dame il y a parti au pouvoir gehi nebni sambe ton parti au tore ambe province pihina la no fa pour ya neba wana ya ninke wa sokwa yam ha ngese ina yelambo écoutez ça ay don ha je ko wendo pas tabiamba bali wakati ninga hay to bia kombi bisi wakati ninga obnyos kame zikanga andi ko Abdoulaye Mosera ma Alassane Bala Sakandamba Bashi Ismaël Wedrora ma Soumaïla Wedrora ma Lucas nous comporte dans ma et oui pas de toro au pas de parti au toro yam sora aba yam so demni hawa il dit qu'il y a bala aka président de l'Assemblée là la parti non attendez non la one we woton là la parti wo yingwe donc il y a parti il y a parti oui hande était jeune là aka twemane aka na yiwe ya hiyeti ya jeune da mame sasa la wotono wa la ya bilu we panya do ya man da tubman mumni no ton ba ya ko ba ton ta bien MPP voilà boli directeur ya renda ya la ton handa ti bati ton ken ne ton rythme bukila da la ton parata mumba fantara ne wakati zini impacton ya waya mambani ko bibiza tore ti akam na mambe tore ti tenga za waya la no betore ya isali am dabo obetore liki gohne manje yam hanya ke premier ministre gesi apurun mini da man porbama et train là mais m'en paye peut-être plus de 50%, 60%, 70%. Il y a neba maham patouye tia ni kiamba. Et et ma mère sous nom ma le plus jeune ministre est brillant. Stanislas Waro. Un ministre de l'Éducation nationale. Oui. Et la Kayemre. Ministre de Maya jeune. Un zéko tout le jour. Bézining. Il y a déficit. Il y a vraiment confiance. Ma créé pas dit quoi, professeur Stanislas Waro, Bashi Ismaël Wedroro, Soumaïla Wedroro, Tobi ou vice-président Ramla. Na province MPP ou pour là. L'année à Comme Bibi, ça me permet. Il y a ma grande working party au port. Là, il y a mon cabeton parti au port. Bibadia. Les titres et Barakosoro, les suggestions Rama. Et Baraka. Et Baraka. Et Howard Antique here. On tirait sur l'ordinaire à mon compte. Monsieur le Président, il vient un petit parti là-bas. Il y a maintenant au fond MPP. On dit quoi UPR, Toussaint Abel Koulibaly parti. On dit quoi PS Burkina, Aboubakar Balima parti. On dit quoi CPR MP, Agent Atis Nataman Kabe parti. Agir, il dit quoi Adama Kananzouine de parti Ningatora. Fin ton fond à MPP. Il y a parti bon, il y a parti bête à railing de ton. Il y a un yabon. Yeah. Nasarba tarab gomna yeti gomna noma les sidme on a toujours besoin du plus petit que soi les songe men liberné moraw baner pora nyamna tarara e baraka auto ya wala yeti
na bayan da yele a ti ni yalaga metara nyodo foti lam tazala ya ni yalawa la tour kabenewa ti problem go wawe ti forat ni yalaga manako yelo wakat kong la nan bange ti ni yalaga me fo ti ni ninga ta ni yalaga e metara nyodo la ton bay parti yalaga ko ton lam ti parti no yalaga no mdatam ti wuma makra la mi ta ya makre mdati la me l'air wa yami lam ti a parti bon c'est pas ta député là non la attendez la yam pa yan ne ba ambe opposition tore ngom uzo ngom mi wata ngom ka verde tiambo no to wata ngome en compte important la ka député ka maire 15 maire pas y conseiller mais la opposition a tort d'amba non la nebambe et à autone donc permettez wakat kere yela ya autone voilà donc am teye lambala titon souria no parce que yam handi que directeur général rama ob kwa ba pourquoi hanta pisni la ouais il y a bati piswe ya jeune dame ma mirenda mam sera wozoro ma menga ye ob jeunesse ob yuma zemsam donc beno wame handa kaninga da katene jeune ma bra kananinga beno ye to ob no ma blamo la hawa nomna ob me yuro me sonro me a hantum ninga wa me yumo la sodien yama kaman exercice han wase biyi deman to coin directeur général ko bibi tore parti ni nan fon rob ni yamba ya mo la yam polumba non kapulum ton pa polum ne de bumme ya neban gese tin ton no kendra zemsa neba to biele tia haya zekat sukuri wilagra nan sukayamba ton tenga ya tembila yam tera menti parti la msura runa ya nécessaire ti ton pam parti la msura ntawoto d'abord ko bisi non renda yi raisonnable na sarba yeta ti etantien fontaba e pam da pangam passe alemanda économie ramba fo hambe ka tazalbe ka ti apile to wayi hinda to songo ti am politique yam kelen to romanti politique yi soma kin tal tenga kin tore nan libaka berbere la yam han fotaba ti sura zemse ob han warata man bumme wakat ko watara panga yida donc abelam ti sabila papier heroe la sabila pa sabila to voyete lebra sar to tendi comme piro ti sara temane ku ta tenkelem piro talem piro aya mami hen tarahda ya no kenere ya soma parce que wulora mam kenkan to wilka ne finalement yana sarveta stengashi la démocratie au mirata auto qui est tabo oui la mdate yela ya o sambe tenga waton tenga ya waton tenga budu ton parat akanon mimetisimi arata me te man guzgu sama na kasi na woto biyam gesi menga est-ce que ton panga taye ne teman moto ateyi wana yi soma kontondo donc Renard man guzgu
en tout cas on est sous nom mais ne kien hon wa na larm taba tousi un kien dans la même direction ti ayena ana son Burkina Faso yam na da tabe la zikanga démocratie aw yam na da tabe MPP wa ti UNPS ni MPS ni parti la mata me na taba yam fa yo na ku nga po e ya he ni tabla ya auto bi net fa be zingi mboda azuramba it fa ha wa sir tabe it look da tabo tia soma tidgese tidlonga yelen ta panga yir pinda ti han twen la mapta beblarme takara nyodo yil besa ramin sir taba gomna ma nebe saram tondo yete a geheya ti berbel wotono a passion tengai gese ti yam hantin lamtaba ayita soma ni san soma me man sarle kongo la solo ha ya soma yam ser da men kelere la tout ta bénéfice me e watin yanama la yam hanna taba kunga parti king pora parti ram pora en nata zarnama ti a soma ti MPP o mo pour moi ya borbora et ya wonner fantara sul king MPP o pora non ya so ya zingi non yal hen ha payam yimia la man payimo MPP wa aro ko wana c'est à 2 étapes. Ton au fond yi CDP1 ton tiligame soula la corde men were yele y assemblée générale la anan corde men were un tic partir mbatava tidman boom huntar panga et compta wele mpamantik partir da matawa tiriyese tinye soka talsim tirior nan lamtawa anaman congrès constitutif et 2014 janvier 2014 yam pi chocolat nous au fond yimba CDP assemblée générale rien l'autre pour les partis l'amwa MPS parti fédéral il parle parti wa CNPB ton indique Moussa Boli lamba ton nkengana yam le ban pa mataba na ton man délégation rama toronyen ba tidzine sosé ti chonsora bi tidna kele nataba ti et kele mane congrès constitutif la MPP yenga mo haya patem bi pour wati asimo kompo ne bekane la nab ne bekane non bala sakan ne bekane non yeso wali ba mam patan nebi mam neba hambe bene ya parti wa neba bala yam ngom yeninga wa nema makatari ngode ya hambe fo han wa be ya tord soba o kasire ki le ken hapuri yam handata neten wida mam la zikonga mampa nebni safa mana politique ne mama depuis là tourne tanuna net kate encore preuve tesimo mana tumni ngayam huni oui na nebneta non je ne pas katari ngodwa kulegari mu so woni wagare. Monsieur le Président, et non vous, ça me l'a dit, et non vous, ça n'a ça va bon. Si n'ebni zinki la retourne chassera, ba mi sur rien, ti sur ninga, tant pas ton choqué, sur ninga, tant pas sur teta, bam dans chokayam, ti teranta, bam handa zininga. Den dat un bolo tira zalem le yibu, pisi la yemre, zalem le yibu, zalem le yibu. 0221 0202. WhatsApp à la madame ti ken besoin to la mais n'a pas to ba. Nyam meten kelan to la me ya picho pola ouais pisi la yibu pistan la ouais 79 22 39 39 et de 20 minutes quoi partir de bang
il a une émission pour Savan TV ni Savan FM te nan kontaba kala bilih bala et Guamaro on kan Savan FM Guamaro nan king tore ni émission ni ngedon bon 10 minutes ka ba te bang il a les 5 minutes pour comprendre et hensingé un zemer retourner ni MPP parti wa torsoba Simon Compaoré et na article WhatsApp parama au wani waso bi ba mentien le ke tenga za boenge MPP parti wa vima wenge ne honshorne ti skinga mbonti congrès ya kuga ra pisila na se a pisila nu ni pisi la yobe anam paka alzumarar son wate interparé atarar wotoni ya dimaha rari monsieur le président toté de kelre wa WhatsApp haramboto ne na bolo tonna et zem se kuga wan wotone neb ya kanti karamenda be CDP opora là yam la non fo wan MPP anken bobo dula so Alfred Sanou anken manga Jérôme Bouguma et ya bon la yam soronna nyam ngwa patire renam dimhe katuno fo he ya nebe yakob yam wa tik tondo. C'est ça la vérité. Si de la auto. Non, donc, arrière un kiti ton men déplacé un bobo. Ya auto manga me lebi kengam. Ti bammen a ton di kwera. Uwini heyi model ninga. Ti bam wana antique tondo nambo wala ti laram taba i lebar pera yi kiwo la wenam ti ben han fida so laram donc ton yesu no ma me ton yela me sanwa watin ton me komla da me ngwini ke bumninga han sakre han to man parti wa poa faux droit la devoir d'âme. Donc, il y a un GMC, tu vois d'accord, les statuts, on est ton programme, ton. Les gens qui ont dit que yam dabe CDP nita va te voir MPP. Et le même temps, on a un lui, ni président Blair compora, mais yelanda zobzutu, wa Jérôme Bougma, Bourumbe Toré, yam pas get yel van fay. Non, écoutez. On ka condamné ba ti bourdan bien bouti bébé joué ratieti ya wana sarba était réputé innocent hamba wa boome yammi guram to bo boti ban oui den nawa ton ka tar problème et quand il te me wame ti MPP son ti non ya solo non ya ton tara ne ba hambe jiti nugo tiere mbero yam pa to bi ko medamba bobo jula so maire Herman Sirima ya yam tabita la yam pa to no le kala ton yela me jiti hamana tuma opto justi ha he tubman tuto sami kamenti ya tuma be tum de sankata anka tume bibasa rindalana abayitni na sana na chacun est responsable de ses propres turpitudes ken bab hambe ni yamba antum tum gandi bala ya sari wangu le ba ma menga hungomna ya parti wa tot soba hantum tum ngasa o kana yiti ya EPP wa tot soba la et kami ba to condamné non la loi a été chère de to condamné ya zila garbala net fan to kola azibo aluka do chao premier ministre ko dabam yimba ha CDP ya nyam nenga la boîte bi peut-être mamla non on m'a mis à lettre de démission tout bas à CDP oui là anan katik to na yela yamti bo
laptin wa mo la ha wakat ko ya amna yo lam bang le ko la amna de nga wo le ko me laptin wa mbi o do laptin wa yam ne to ko ha MPP ko lenga mpakinkin ba ya manzi wa ya yam ha wa tonde de yam etan ba man politique la anami wa wende e kamandu no la titi e wala tamandu donc we have about party politique ya be e wati ton yam de yeda ne ba iriede na jenga WhatsApp mo ntige ne ba so ya bwen ni hana woni WhatsApp la mabi manti kwesa ya kwese na iti ton on dik ne ba wuso waso wenge wa yam wenge na elim pass so ska nere et ken WhatsApp mo la doa wala toni le bon wa mya ha na bilim ti afta banam bebe la han shi da han nom yama yin bale hinan ya afta bitro ya afta winin na biya min a genge na mane ya kusha ka zidin nan ba e bitro wo genge blan be ko la yum pisi ba la e bitro yak ba sa men fasi mwen la burkina ni bitro yak ba sa men fa la bitro yi chero ya la ba na ma to me ko wo shuda ha poka ti shon taba ti laru tone wensha kwa ibarak nanda ibe kibare yola la yuso mbia yam tenga lola tan bon sama mame soko mbe peta or sawa kwa lola tan soko menje ma wenti sede o beten na ta tu zabni ni wensa tiya ti bambe na ata ba zabni kude tanam ni wensa ayella men kelma yida hana wala kude tanam ko ame je sapo ina ma sa alson barka ibe ro savanti benamba mpusa ala girabo mpusa isonrantara baba Simon la savando wane fan gilli voilà ene meti ir Burkina temson e ya tinku wenebo be nangese Guinée mama hana burora ne temsa taba nara mahanda to wente kura dinama mandata ba soba diola ne meti ton menenge MPP du pouvoir tia nora ayi soblo to manda yi soblo to la président rokonita datam bon suka baba Simon gisi itaras da meti ton tenga me kan wa yi zunduru watim sataba esi iton président wa nan saka men sigi manda yi ba se nemti manda yi ba se kale twen pana warata on wona watin kugura ala ba me MPP to so ba twen kon la veno e ton men bore tenga la fi ona gana Burkina Faso la fi we ra wajislen bizak tuli baraka wa salam alaikum saban remba dat mo pusa de papa Simon ya bar pour kam so lagi suman la rabo lam dat mo hom sukum to de la mo hon chuka Simon wala ton sune ya no ne hal king la hansi de ton nan kin wa ya sécurité o zinga tenga nuga ga yin wa hansi de bam menga he mi ya solution yi bab na bon je bale ba de patron panyan di bab na bon je wing bal be ma shugula wi ne biya ti de pam la fi bati am ne woto bal am get ne bal champ wena yikila fi savandremba yura ya sa woto suleman am jite ya tenga mam yura la wedra wojiro ne mambe Guinée équatoriale j'ai suivre am émission sans rien son honne monsieur Simon Compole am sunu men ya no ay baben kelen datan tolo message auto no ya hanna yelente ndare j'ai dit au conseil des membres m'dake suivre le conseil des ministres la to bete na wane ouais et consul général Guinée équatoriale Malabo a winingam suria no gouvernement antaka kadawa nan son ton Burkina be mambe Guinée équatoriale kano sinon bebka ton bapenga be bata la ton consul te représentant be ko kelembe ko patara nyodo ni wonde pas son katem mala Burkina be yele wininga donc ton am pam de consul général la ha wa Malabo ya ni me ngable bo me bo ne ya représentant spécial tawa be bata kane antum ne ba. Hello, ni ibe kibare la fe amiro la sana hadi mambe ku bela ndat nambo soka mise sima compor na ngehe ese kenga han wing toto eske bam wum na tenga wing riyelbe ndat na soka ba mangehe eske bam ne
président de l'Assemblée Alassane Barasa Kande ne président rok ba min sir jindi so hanan ta bange est ce que tinga han wingi sir wingi ta tiaka bala ta tiaka est ce que ton na mala wana la yam menga yam nan dikin sir ma te ne ba mun buire pa ma menga ya bogo mam sukura tiaka oto varka yunga journal la mam da en kelagada Simon Compore yunga journal la mam da kelagada l'armée française tum délégation da délégation to bozin son hoden roke ni sabo menga ya contre ke ta kele yi son zalle man pa ko to ni menga te ton ti funa so da ha na zam ne bam mai woni nga am patara man pa preni sabai ton menga yikin so ton menga de man hen na man zabra on ton wa zabra ton ha ba te ba mana ton zabra kana yi so mai donc ton menga yikin zabre la zabre menga na sadama yang wande nzangara mengen na sadama mpuza me mbiru lawo roja mbilisten mam da taram sokre ndat na sok yam sonta ya ton baaba sima kompol ti bam yele me ti 2014 ne ban wana yiwa yam sok wala na kude tan amerika be de wala son wana yika na man ken 2014 ti ya na mari tin pasaton la bam yi ne batu kena mam dara no shoko mengi he bam huwa na yi CDP bam din CDP ya yu mwana bam yi CDP wara hamon la bam kere MPP ya bam yi do ti akbal tuma la ni po an la na ma di ti pasato bi bam huwa ambe bi wana am shukra yoto mene jini gilafi mene yikilafi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ni biyo ibe kibare Ismaila Rabo na je kar koyan pour sama tun sono maneba en tout cas hana yo ko loga zinwa wala tun sura kanon baba tun sura kanon me ne ton tara tembo nam sa masimo kompore nan dik bangra situme te ton tenga gan bana to wonna sa pe wala mam le ban par ko ya président de nam ki he de taur soba en tout cas tun sura kanomye tige mamme tun sura kanoma ya boy ton na be kenta auto no ton sa wanya bam na zia kwai bala bam menga zingome neba sur tun sura sa hum tumte te tun sunome bama na on to ngum kwai bala ya de ku ka te ese ngam ge ha ya soma es bo aha no tun takasugo wallahi yelkunga kanom kwa bam menga le bingo no to ne on bam menga ya song wen sob kwa donc mina ta bale nyabe te korsura sa dawro ne bam menga ne mi ngomoto te bo ti santu ne ba men sur kwa ne ba ha won yel be da bala ne ka won yel sonna akota ka kont ne ba courage kwa wala ton tar ko yana ko ba da tun pour sa ma wona kwa panga wala merci. Oui, bonjour, ça va ne faire. Tout d'un bon qui aime émission pour tout le quoi du Vari. Voilà, tout d'un bon souka, Monsieur Simon Compaoré. Voilà, ti ne bam gwa ma wenga. Ah, ti bi lam ti wum tawla. La ha wum taw ti kin re ketan be zaman zin mo ha. Den wum taw ketan pa kin tawro. Ha yi ti wum taw be bam mi dum ti bam handa tan su ma tan su do mba han lo wajili. La han pam le branchi ni ngabo be ti burkina be mbe gilfa poko rawo wati na tara inzindi tibelim ti buru arab san sa la bi ne fa ko lo ni na wore den bam ki tan pasak suguro ma da sak suguro ler kan ti yala pay woto ndro yala pay woto ndro c'est que si yala min pa bi ne ro ko yala min bi ne mi ci mo ko pawre ni mi ngan nan jehi hanna ma na model ni ti burkina be mbo gum tawa yam ha jefu gum ti VDP la ba bi région de Chantal Noire ne nka hantum noye mam na payati bude to wa na ba wena ko bam baba ko ko ba wena na hantum no tinga nyi la kan bude to pa yiki yi jama jengo song bon tum mo wala on mi ta so o tonne wona so so la fin de ko dara il song. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorga ali lewa na bon hame sukurai mare wala shiryawo na namsa teme pila no jinna nyetaba na wela gini yela bamsa leban jinne nyetaba ndikno kenare njehe wala ton afrikane
nasadama yete democracy ti yan ka set ton ngo ese bam na mala wan wele yel kanga jules kanga wala bon te bam ba bam han treme bon ka tre mbah bam te bam malum meng ligire bo bah bam kweta yimre jinya yimr kwa wala arja ka wayanga bon ti nasadama tin wara ton arja ka kaita ton makinan dar bam arja ka bon ba lira hankete ya bam shoton shikanga aya shoma le bama kena shoton ti ton katen short men african malbum ti ya ton me show ti haya bum fangil haya bama yelan ti ton develop ya to e ton yelam ti obtenga develop nasa na ma develop hal shoma le ton ya ton arja kan develop nasa dama hakika le hani shikanga bon yala yibata handa ton wela ga yimare shot bahton ti ton mali ligri shot bahton net arjaka bon ayiba fanji leb kana sakke leb hanya kay maran sakke ana shonga ton woswa hakki kam shonre ya noni emission mena jengi lafi kilafi da sitir puhra yamma alagi ismaila rabo ne sohron ta asima kompore mam yura la kabore abdurasiro yam suka sima kompore bam goma puga mtune alfa konde to bam yete aya bika hanga sirme aya bika hanga la bam bang sati alfa konde ha bika hanga bam me ya bika hanga wala abkale tin kuntu bam masima kompore na zen sa suke don zeni sami sur yan kanu man ta diagre le ninga bam henketin be nama pugai wala bam rasoma me in shak yete bam lebga bikanga to ba nem ya zeni senta to zina kiarin karmitar bangre le tata somse to obcheden ti bam yid kwa labra kelen be ben data avar wa karfan kenga to tori te ton yalan dati ton tinsa wa karfa gilbi ton yidirin da ba tori te kurkuran bebe bala in karate pala ke yam geti yele to wa yam data men wan karfa bi yam tar yam somson wate don yan karat yamma kurkura yita ti yam zene sa zim na kera kere yella ya to don ubang sa ti bom dum na fisgo mpa ya sa bom yelam ti kawan karkan ala zawa welekta ba don gom kan ya sida la runa la bom gom kanga abile kompor nan lowa bom yimbe ka yi mbote soko binge bom na ni ban yibi be kana ni ban yi wala yin ya kesat mam soko to ne ba resa rien to runo tinga winga zinzanga be almet bil be su pim le fonanda foka be nan tande buntu kayeti wayi o kaye ligre men to fonda ka tiede men ti fo men a décourager ma la yo kayele handa wala buen ka ta kon to ga ton gomna ya wala riba la problème arabi hankari anan vima wana riba men la siara mana wati bom kelen de na kin me ha na ba hawa si kana bwana aninga yam wanda ta tinga avaho la nguni nga wa karta nga ton getamte ton men handa kamani ninga ton hamba so bala yar fa ke nga tun zutu rib ka be kom ka be nyuda ne ka talla fi haya nyam don nirki da me don ni wanyinga dila abgeha wala te ka kanyan ye assalamu alaikum ni yibe o Savan TV ni yibe o 5 minutes pour comprendre sang jala da ba pour le yibe o be Afrique sirum in kala da sunra no go so pour monsieur le président wo so lo do wa no ken bugule bam tara wal nandi ke wala ni ni ba min de tuma be yabam be ti kayir kale kate shuwa ndatam bangam bam no ken ni bam nandi ke ti shibugul gura hambe be mi shibug bam damma ne yibe o la pour hat président ninkem songa ninkem mamson non soma ninkem mamson pegat soma lam tara ko ya na tambo so ko binge he ala tonne mti réseau namba fo se wona enquêtenga la vrai de vote fo enquêtenga bamra ka 45 km ko gursi 50 km ko gursi we yuwa donc la gursi bon we yuwa ya 3e capitale 6e capitale réseau namba ta ba fo se we kere de voix bebe ndre bam traitement de voix ndanda bon so kuni kemenge ya politique bi bio ene we yugure ma ene we yugure ma enorme power bi bien want we yuguto ya 3e capitale ti tensa tava to we devo koma to we yugo to ndata ya voix mre
la patong wo mata wi la zubi ma me ka uzan kenga wo ya tam na tam bon suka barka ay walla tan sulugom ton kan ta yambe ne haya ya public gilli geta dunu wa gilla fa gilli nani zama jim ta fa gilli geta yamba kan ngane walla sunno man ya ton ya van yamba bu ma ton fa ka ba fi ya nyoko lo kalma wala nyoko lo kalma man walla ton sunno man yam wakat fa gilli ba had inti amara ning fa gilli do da ba te ning iman tirgi panga en jamno biaba ti biaba ha yidun tenga bana she nini huwa to ndira bala nan te population a yasoma ne fa vie ya no bala ya iba la fi bano wala mpa he ni sal fa gilli surtout burkina be nga fa ya burkina be sa ya burkina bil ban sa fo mala ta jimi na fo me jini la woto zaka fo me lal bene no fo me ma na bil la ha wa ya jite pour me nga ya gom to do to ni zikane kila wakat fa gilli donc zikane hunda ya me song ton ne yel kan ko dene de fo me hawa kabalon ka wakat fa li fo me na wa fo to en kete mbawron wa ye na jini jianga wakat kanga bon bi fo be to en jini me gedo no baram lo manama atebe fa wata wakatwa ti ya bayiri mahali ho jino la haya gom to woto no bon diam da ton fansuye wala gehel kanga te ya sombo wala ibaraka wana yiklafe barakus ho yam fa sen tol ko ese whatsapp mo atet kela woto ne yanda ne pisi zingi el mimitin tola ya kobas ka terse ndava tout ça la patin dik faay obnan le kawoto ha mikti sen kale ben ki tamé na le ben ki la wane bataba tinni na mitin wa bola tira ndate un sokbo mebe un passé yam et ne ba yam patabe monsieur le président et ne kin rebi lam ti wa nyon ko lo calme wenge bie enyese ni tan so bon wensa na ma tondo ku ton sa bisan et kin rebi le ti et kelen terne ba tin nan ton zabra e yam yel ha ziboro watu kanga wenge no katen le ko tono malo ayete obi haya rena yambanga ya nini mbula na ye ha haya neton kama ba homobili to bebene tarbura ron watan on kodo of sam damba o budu menga tizim daron yenda ya action la ton toromane on ton récupérer de kama la haya nebni sam beb tal juhatan wani tal ziga ton wani wa pam damma obwa ne bi yel bedo ton pamiba yam batali so ne be yamna abunda ayaga galiram ya yamna ti hawana wana yamba yin hadne ba mi nid ni ngab hun koya yamna tokombo ni État islamique au G5 Sahel tor soba oui ya to karabun kabe me ya possibilité ka be hante hana wa mak be magazine ngante mak nere imre yelam ti force barkana France Souda se sous le torso pala wa sonne tenga torso bazamwa e bamenga sungla panome bam para ti ton tomne fana hanzabni tan so bon wensa la yenda erreur ton nommé de menga mahamten yela soban yati ton yela ya ton nan kiti yela rok ya ton mobilisation menga net sa wana song ton do alhamdulillah ya nan pa balkay la ton meng la yon yela tum ne yon ya tondo tun san zini ete afuna ete Amerika tia yene nan wari tun zigin zabe tun bilagdad menga tun pana tolo yi zabra pokoye yami meten ata manoto wa Afghanistan o kawalo we walo mbatenga kamnitaba oui la ton ne moi France da berbeda gumna mtiton patchon ti bam han lo ton namboram gesia geheya
wen hanka ko na ka ko de ha ya runde la Burkina Faso rola ayo bit ba hotone ti elbe point benere bene tondo it handata enantome. Monsieur le Président, Merem la yela men, tiens baha wigi yore nara galon tien berbera Burkina Faso kane. Sio mengi yam songo de wigi la ma région du Nord ni sio patawa yam songo de satara. Non, Kassidie wayugi ya ville importante. Amenga king wayugi ya Nord Kateka. Amimi ti président a kisa instruction la mukateka na yele ti teme wa yugulam bebe jesse ti ne ba shor pa da temba mapu donc raba me pa da me ya wa bobo yamba umti ne be ti kona de laisser bobo me pa pour ko yamba je bobo ira gomnam ti obra nyima bobo yele yamende na ma yenyima bumi nga mano bobo iketo mano yam hanki tungu motore mamna zabane yamba kuma kane bande gida ti ijindam da pak benila tun pasaba apore ijindam mahambe benen tumno runa and dikne tumno pam do no diba yami ne ba sore ina waya tidkenga bobo ya samedi tidpa ma gilige so bobo rama no la ken no e ken zininga izinda man tuna tumnange e baraka el hali wa wigi ozugo nanke le sokila bene president Salif Diallo on kabe wa yampa yimu pornda mayele oh la yamango moto samne on suri Kassidie amenga ya kasetu nava honkise instruction ramba sa ya ne wo yuguwa ya koma yele projet bedram bebe ya shewa yele ministre bugma goma me tete yam pas suivi la wo yugu ka bum hante kanet hante yimie asalo logo me ya ton joie e womna me ya wayugira maketa bewa ya Burkina bera moi wayugia Burkina Faso tengwa ora to karata il faut compter aussi avec wayugia ya renda la hia tile ne tondo tia komile tia shweyele tia ritla ti tun kenga benor kateko ni premier ministre wa yama yim tumni han tumbeno am payimo abattoir kenga el ba hoto la yam dérangeon to pas el ba hoto je me kiga wana la Salif Diallo mba o porin nere ya bi kwenga Sumaila Wedrogo yam te no blambi waninga el bao tutia menga na wenu poa yam ningu bla torwi ina yenda nera yimra yela mtiam yelam ta Alpha Condé ya kahma la yam mena kaham da masuka yam bitora pasta wakat mosan yam nan lake amba ko bibi sa to watori tanda pinin so kam ta so wali bon wazu yamba ngam tan so kra ya antik ni muida and that ton so zining oui la mambela ma tumna budu ya nasara yeta bala mora zikunga kabisa mai ce n'est pas la sinecure pas tumbila no ya tumno humbe benen tarayodo ne fu menga wotone ti afungo yu ya eriyon bala pa tumbe yam hangese nimbamba buda jobo de men kale be jugo ya problème d'amba la avayeta
bumba fatara wakata na wame am data mbatub kelompa à l'écoute kelar pour ti mam data banam pa madam aw ça ya yu fa wata boumé insurrection populaire à Simon Compore yimi et runa yela ya kenke et yonko local bébé la tida digire men roxame yimi ngana ma da nimbuida nyambum nambe yamba wumde yamba wumna ba hanze ko kwe hala la pa wani ti moi ana yeri yamba ana yeri yamba ministre non les na pour moi boutique témoin la ma passé créé attends boutique témoin la ma bam quoi par là bam ko bisi non quoi par là pisni la table d'abord la manière en l'air miki tirinda les pas to blanc passé bam quoi par la pisni la table on a il ti commune dam kobus temps la pisnou la yemra commune fa pour un pas boutique témoin oblé kitame toblé passer quantité et bon code obmane tibra pack boutique témoin to yolan tati code ka pour y fa président et premier ministre qui a instruction là-bas ma même chance né ministre de agriculture la ministre de commerce oui ton bolo la moi to bo to tondo mesure ni sa handika han kenne ko da yelle han kenne kama yelle o bo amen gome patira ma fantore ti ton kilarba la ton men winirba bum ni ngad handata ti ba men winir tondo go ne ma handik mesure ni sa mesure da maya ya bulkateka mesure ke la jeune ti singe ti yolo lanke mesure de matame on a augmenté passé code ya renda on ko biliga on ko tumtedo on contracteur damba on a ile ti nebko ti mueton en bordan dar yinga ti ile le leran talon yin wawa a ligida passa me transport a ligida passa al wuso batura ma ligida passa al wuso la ton of han songwe ti hon code muwa kano ob ton pam capacité ti muwa ton ko wuso ton panan le bo na yi le bo muwa wuso le ra yin waye yeme ya mesure d'amba ça c'est à moyen les sali vaudra y la petit bam data moi 1 million de tonnes de riz ya naba aninga programme wa utone la nyamungom yenni se mandam na yiti manaya runa tala ne bato mamimwe la yare la enem na yi kama na kinga boutique témoin ti tombanga ti ngomna ka gomba no wo ka no boutique te mona ma passé kro attendez la ya tumde ya gumusu yampa wume ti neba ambebe ne sanwa yel hanwa rogotone ni weme wa lebre mon tien wara nti bozin bing le oui neba tatia ntem ko yamba araboya ligidia tem to tiam dia wayambe juillet pour tiam kyang tondawa yamandawa hiwa ilewa ki haneda to tare yamna na mangi yarago nanantin yebe wodo be ka be wodo yebe me sam na tumna e barka renda son taba donc yamme la boda nangese tiam han warire semaine qui ha bimi tete mana kugu ite mana 3 semaines 4 semaines la yola lilerwo an karinda ya ne da imla ilam ti yam goma suguri yele réconciliation nationale la yam sugura handa ya sirsira bamingeta menga ahambe ni yam Simon Compore da mbene rokma Christian Kabori sugura handa ya sida yam da passer no batinebe beyenga mpachen ke bayire la mambo da nenni nga ngoma lamda tungu digalame hambebi yenga nedba ye of kari ke tongo ye neda
tara les in Burkina Faso yo ma men yimime ma mime ton mime yamna yela mais c'est des circonstances ouais qui te nebkeri la nebkeri en tout cas obra mahanda towa président Rock na kali que décision yele ham baby nga tine daler wa bayiri le wa mahmiela mam ziwa mam beko la net ha watakane timamin timam hayi mam tuma me yinga tubtembol mam décision ya yibu soit timam yi to handat mam be bol mam tom kenganti sake bum ni hambe mam na defana menga ou bien miele a mam pale te yilo ngoy to bo gen hemba aha la haya ne mam yin taade nebni sa fam bebe yinga ko hoti wata yada bangbati Burkina Faso ya ton bayili ya ton bayila o ya ton bayila haya ne mami mam handa bebzigi mam na wame balam tara hakika ti sidam ke tombe Burkina Faso justi ke tombe Burkina Faso. Moi je préfère qu'on me condamne ou man mami afa tum tourne noke yenga ti bumwa pa mambene to bieta tourmpa wero mondo yetam ti boy wero woto voilà then wana songo devni sa fam baby nga a top tonwa ti ba ne kerbera me bera ka to gilu bayirwa wata mea et so ya ba ya siboro bebe ne ya siboro ya ne ba on labsi la to keta ambe Burkina Faso kan luna on vit on tourne on dorde den nawa ay wana sonte aminere imre lam ti sedia wa e handa tele tiam zavne tan so wensa en soman yide hantenti observe ni coup d'état ram sedia wa tum na pipiwara ya zavne terrorisme pas avni coup d'état ram bam ta zo ya auto no ayiba fa ya nécessaire ayiba a ya coup d'état ram ya a wata ne problème da moi yamna yela menti ya bondo terrorisme la ka terrorisme bala ya yelo yamda ka gom ribi le vice la yeteme wa yelo yam payende tema hayiki on gudugi ti le ba ku de tati tuni pataran di ton anyinga donc coup de tarama atara à côté négatif hein ayel soadi mpa antien woni jongulugu tem sa pousse manque de démocratie wa kolo hawa ti lo horum ni ngayam na tara yam pale tara yemele ba mawa yemele ba julewa deni ayiba non seulement c'est des hautes songa toron songa temenisa on zabade ni terrorisme la tourme zabe ti ngese ti coup d'état ramala yi vara ton afrika yi hamman otone na zarba ton temza lebe da pore development ni ton handata apana waye ne da imra yelam ti yam handa geste yi general Gilbert Gengere son to zabne tan so bon wensa aya so songo mam kana répondre mam kana répondre ne kiran kami zaba ninga ton zaba dunna runna ti anduni zaba dunna runna akabeti ya Pierre ya Paul hankale temeni se fa hantar so da bed to yuri to ketan be nimbana po ketan be zabra po
wini dem ti kanida ye en twe ti terrorisme c'est teng pourwa wala anduni pourwe dunna runawa mam tara hakika ti Burkina Faso pour moi il faut une mobilisation générale c'est vrai ti to men leron nge une organisation ton hon zabra a modèle la payina passé que renda ned fan bange tabe zabronwa ba nan gudun kwasa abe zabra pour yam ziwa journaliste yam be zabra pour ton han développe conscience con pour ton han wabe conscience con pour yam na yana meti yel wuso nan le barnana yeti ligir kabewa tidiolo yut biya damba on waba nemdo be nan ka vere to pache ke ndo watanga be nan ka vere ti bier ma ka yi fonce ye pour fa ton handa yak bombilo bala e na yenda me la yam pa yeti l'état pas tel ligiro yam yelam ti ne ba son compte qui be yam pa yeti l'état pas tel ligiro na ta tiro son qui be wa ya comme je te ber jour yam han kami ma mimu renseignement we de look pa ko to no mala kenga ton boda renseignement ya la rafo la yam pa yeti ne ba yam yibi ne ba lob da ligiro hay bi le lob da me halti karbi men lobe ton me be national MPP wa menga akele ma me lob da me ton mana kehramba ton pa man tigzugu tit pa yi kehramba ya hana soutenu VDP rama voilà spécialement VDP rama oui la ira tel sokanga oui congrès wa ina ngihen tigsa leader bi na lo wa congrès wa tike non kera mana le wa congrès wa zige ya bumbe ya continue pendant un certain temps donc ton on ta tigsu zini nga fa demande auto ti a sur pit killer ha wa pidme yel totoya mo na yi nana den ileron wa ladu bang ti hande ya neba wanda ban shaha mini dam ti mame chef d'état-major dam ti mame ne da imra mana ko rahman ori ta Auguste Denis Bari la tension soma to zavni yella ba to mpana le nyamieti mpana le ne da bi rabe king sharibu ko tori si pa bude mpana le ko jikunge mpana le ko jikunge il sert le comme mpana le ko neni nga ngoma ami sura ya toto amiza baninga ton hazab runa wa abe teng poa teme kel poa tengaram ho organisaba ne terrorisme handa ya nana wa panteda ti ya jagal bala lapto yankan ninkane ti zabrase tembamba opananda le gome terrorisme yele. Monsieur le Président, et dans la tundika wa WhatsApp para mon passé la daba soti neba wana wotone mbone so ya mala wakata pidem pale yirminité atan wotone te de ba hat chance khay yam be MPP wa tor et yam tar dai to ma bonti nan papidi yam tar tikitu yo mo wa poa yam MPP wa na yi sababu yam tumti Burkina Faso ni ngui de sonri no yam hango motore na to fast men winigi ti MPP wa tina me bala ton tara neba hombe gouvernement hombe administration la mapuhe hombe tumzizi twetwaya ya bamda malaton yela ya fo haya ton tabitara to boyak fo ning tumba mapuwa be wi ko menga bongela ti résultat ramzindi goma fa ngomna ya mata résultat ramba pide mwe omnongo top kanon fo wata mikti pour nda ya mo kuome omna le so comme fote on kombe katenko ala viendra la garde calme den ça coupe court tout donc
ton na ke le songa ne bi sa mbe santé wa pour yam yeme depuis 2016 titinantaruna président Kabor a déclaré et était gratuité ti type neba parba la kama na izalma depuis 2007 titinantaruna 2021 il y a milliard quoi la pile yobe milliard quoi 116 milliards la pile yobe là qui est type zalma pour parba ne kama il y a auto den il y a la kabum ndamani ya tumpalaga donc ton data men kelen pilsi ti tumma ma kelen kentori ti parabo su kelen pam lafi ti kamu su kelen pam lafi ti lafi wa yeme ya bumba fan yere lafi han bebe ti lo horon bebe tenga tuma ten tuma me loga ten kieme loga me han ton wake ten jugu same a tapriba ayi wa prêtre de Mahmana Abraham Messi ba fo be pore barakatata ne ba fa den yam gomna terrain to kani yam kongre wa tema kuzuga ya auto MPP panga Burkina Faso nta lafi pour oui Burkina Faso meten ken tor pour ya auto den yam da ba auto ne pousi la baraka la ton menan pour yam baraka a wona kelon coin panga ti yam bebe ti ton me bebe te ta kelman auto ne mam tara hakika Hamingo Moutonne est à Gomombano. Non. S'il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de victoire. C'est qu'ils ont. Certains ils tournent pour atteindre Baïra. Oui, Hampare, mais Kateme. Faut Zindar, Fatia, Namanon. Ah, vraiment, on Katuen. Ah, tout le faut qui de pour. Et il y a Toro. Là-dedans, we got me Nabangela. Te wen coup de pouce, wen encore coup de pouce, mais oh yel managame. Il pose la baraka yam français kelere la gese Savane FM ni Savane TV minute quoi ba de bangi la von émission pour 100 minutes pour comprendre nous ne yibura autoné ya civil d'arin septembre qui rampiga la ni denti MPP tisiga qui était rahma yo botone tika yen chansolunam congrès en wate 24 25 26 septembre 2021. Il pose ça président Simon Comporé n'est un femme bolé un patron bolba tout le WhatsApp ramane technicien ramane te base on a les bons codes ninda arrêté de l'empam taba Savane FM ni Savane TV antenne na mazutu